ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମକୁ ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମମାନେ ଘରେ ଘରେ ଅଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ 2 କିମ୍ବା 3 ଜଣ ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସେଠାରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଟନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ପରିବାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ସେ ଆତ୍ମାର ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଟିକେ ଶିଖିଥିଲୁ ଆଉ ତାହା ଟିକେ ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ବା ରିଭାଇଜ କରିବା। କାରଣ ରିଭାଇଜ କଲେ ଜାଣି ହେବ, ଆଜି ଅନେକ ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଜଏନ କରିଥିବେ, ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ। ଏହା ଅନ୍ତିମ କାଳର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଏଣ୍ଡ ଟାଇମ ଷ୍ଟଡିରେ ଆମେ କୋଉ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। କାଲି ବିଶେଷ କରି ମୁଁ 6ଠ ପୁରୀର ବିଷୟ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି, ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ତାହା ସବୁ ଶିଖିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେଟା ବିଷୟ ରିଭାଇଜ କରିବି ଯାହା ମାନେ ଗତ ଦିନରେ ଶିଖିଥିଲୁ। ଦୟାକରି ଯାହାର ମ୍ୟୁଟ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଜନସନ ବୋଲି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ ଅନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟୁଟ ଅଫ୍ କରିଥିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା। ଆଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ରୂପେ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସିଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଚିତ୍ର ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ସମୟ ରେଖା। ତେବେ ଅନ୍ତିମ କାଳର ବିଷୟ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କରେ ବାଇବେଲର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକରୁ ଶେଷ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ କାଳର ଅଧ୍ୟୟନ ବା ଅନ୍ତିମ କାଳରେ କଣ କଣ ଘଟିବ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟଡି କରି କରି ଆସୁଛୁ। ତେବେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପର୍ବ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରର ଏଠି ହଉଛି କଣ, ଭିଜନ ଅଫ ଗ୍ଲୋରିଫାଏଡ ଜିଜସ୍, ଗୌରବମୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ପାଠ କରୁଥିଲୁ ଗୌରବମୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ହାଲେଲୁୟା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିସସ୍। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 40 ଦିନ 40 ରାତି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ସେ ପିତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯାଇ ସେ ବିରାଜମାନ ହେଲେ। ତେବେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ବା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପୂର୍ବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ଯେ ପ୍ରକାର ମହିମା ଆଉ ଗୌରବରେ ସେ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ଗୌରବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୌରବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରି ପାଖାପାଖି 60 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ପାତ୍ମ ନାମକ ଦ୍ୱୀପରେ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୌରବମୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କି ପ୍ରକାର ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଦର୍ଶନ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲୁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବରେ। ଆପଣ ମାନେ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାଇ ଆପଣ ସେଇ 1 ପର୍ବକୁ ଭଲ ରୂପେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ, ଶିଖିପାରିବେ। ତାପରେ 2 ଆଉ 3 ପର୍ବ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 3 ପର୍ବରେ 7 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ 7 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର କୋଉଠି ଅଭାବ ଅଛି, କୋଉଠି ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଫେରି ଆସ, ନହେଲେ ଆମେ ତୁମର ପ୍ରଦୀପ ସ୍ୱସ୍ଥାନରୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେବା, ଆଉ ତୁମେ ରେପ୍ଚରରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେ ବିଜୟ ଜୀବନ କାଟିବ, ଯେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ପବିତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ କାଟିବ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେବୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଇଦିନ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଜୀବିତ ଭାବେ କଥା କହୁଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 2020 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ପୃଥିବୀରେ ଅଛି, କାରଣ ରେପ୍ଚର ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ହେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ବଡ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଅଛି, ଆଉ ତାହା ହଉଛି କଣ, ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ।
ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଆଗମନ କରିବେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ପରି ଯୋଉମାନେ ଜୀବନ କାଟୁଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାପ୍ଚର ହେଇଯିବେ ଆଉ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ତାହା ହଉଛି ରାପ୍ଚର ପଦ। ତେବେ ରାପ୍ଚର ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୃଥିବୀରେ କଣ ହବ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆଉ ସେଇ 7 ବର୍ଷର ମହାକ୍ଲେଶକୁ ସମୟକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଭାଗ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସ। ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ କ୍ଲେଶର ସମୟ କୁହାଯାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବ 1 ପଦରେ ରାପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବ ଆଉ 5 ପର୍ବ ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ରାପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଦୃଶ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଥିବ ଆଉ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 4 ପର୍ବ 5 ପର୍ବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ବର୍ଷର ଯୋଉ ମହାକ୍ଲେଶର ସମୟ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ କଣ ସବୁ ଘଟିବ ସିନାରିଓ ଇନ୍ ଅନ୍ ଅର୍ଥ ଆଫ୍ଟର ଦ ରାପ୍ଚର, ସିନାରିଓ ଇନ୍ ହେଭେନ ଆଫ୍ଟର ଦ ରାପ୍ଚର and scenario on earth after the rapture। ରାପ୍ଚର ହେଲା ପରେ ପୃଥିବୀର ସିନାରିଓ ବା ଦୃଶ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଥିବ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଶିଷ୍ୟ ଯୋହନ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 6 ପର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ 6 ପର୍ବରେ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିଗଲୁ। ଆପଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଘୋଡା ବାହାରୁଛି ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଘୋଡା ବାହାରୁଛି ତାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଆଉ ଏ ପ୍ରଥମ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରେ 3 ବର୍ଷ 6 ମାସର ତଫାତ ରହିଛି ଆଉ କାହିଁକି 3 ବର୍ଷ 6 ମାସର ତଫାତ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି ଆପଣ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେହିପରି ତୃତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ ମୁଦ୍ରା ପଞ୍ଚମ ମୁଦ୍ରା ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିସାରିଛି ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପୁଣି 7ଟି ତୁରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାରିଛି ଆଉ କାଲି ମୁଁ ସପ୍ତମ ତୁରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି ଆଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ 7ଟା ତୁରୀ ବାଜିବା ସମୟରେ କଣ କଣ ଘଟଣା ପୃଥିବୀରେ ଘଟିବ ତାହା ମୁଁ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲି। ଆପଣ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆଦର୍ଶ ଖେମୁଣ୍ଡୁ ବୋଲି ଟାଇପ କରନ୍ତୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରୁଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିବ ଯେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ସିରିୟଲି ସେ ତାହା ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବେ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ରୂପେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗାମୀ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଯାହାକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ଲାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କଣ ଶୀଘ୍ର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜି 7ଟି ପାତ୍ର କ୍ରୋଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଗ୍ରେଟ ଟ୍ରିବୁଲେସନ ପିରିୟଡ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହାକ୍ରୋଧ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେଇ ସମୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପୃଥିବୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ବୋଲି ବାଇବେଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ଦିଏ। ସେଇ ଷଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସପ୍ତମ ମୁଦ୍ରା ପୁଣି 7ଟି ତୁରୀ ପୁଣି 7ଟି ପାତ୍ର ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଯାହାକି ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ସେଇ ମହାକ୍ଲେଶ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ଆଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମମାନେ ଆଜିର ଟପିକକୁ ଆମେ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ। And I heard a great voice out of the temple, saying to the 7 angels, Go your ways, and pour out the violence of the wrath of God upon the earth. And the first went, and poured out his vial upon the earth. And there fell a noisome and grievous sword upon the men which had been. ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ 16 ପର୍ବ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 16 ପର୍ବରେ ଯୋଉ 7ଟି ପାତ୍ର କ୍ରୋଧ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧର ଯୋଉ 7ଟି ପାତ୍ର ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଢଳାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଆଉ ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ କୋଉଟା ସପ୍ତମ ତୁରୀ ଆଉ ସପ୍ତମ ତୁରୀ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖାଯାଏ
11 पर्वर प्रकाशित वाक्य 11 पर्वर 15 पदरे लिखा जाए सप्तम दूत तुरी ध्वनि करते स्वर्ग रे महाशब्द हैला एही बाणी हैला जे जगत उपरे राजत्व आमानक प्रभुंकर और ताहांको ख्रीष्टंकर हस्तगत होई अछि आ से जुगे जुगे राजत्व करिवे तो सप्तम दूत तुरी ध्वनि करबा समय रे आमे देखि परिबा 19 पदरे लिखा जाए प्रकाशित 11 पर्व 19 पद सेतबे स्वर्ग रे ईश्वर मंदिर उन्मुक्त हैला तांको मंदिर मध्य तांको नियम सिंधु दुष्ट हैला पुनी विद्युत विभिन्न स्वर मेघ गर्जन भूमिकंप महाशिला वृष्टि हैला बोली लिखा जाए तो एटा होची ईश्वर को क्रोध वर्ती को स्वर्गरु महाशिला माने जो उल्का पिंड गुडा को बुलुची घुरी बुलुची माने मध्य आकाश रे बा स्पेस रे जहा घुरी बुलुची से सब तळे स्खलित हेबा को लागिला आमे काली ताहा विस्तीर्ण रूपे आलोचना करिथिलु आ तापर आपण देखि परिबे प्रकाशित वाक्य 11 पर्व 15 पदरु 19 पद पर्यंत सप्तम तुरीर क्रोध विषय लेखा जाए किंतु तापर जो 7 गोटी पात्र जो ईश्वरंकर क्रोधरे परिपूर्ण 7 गोटी पात्र ढळा जीवो आ तार सेटा कोठी लेखा आइछि सीधा सळको लेखा आइछि 15 पर्व रे जाइकि लेखा आइछि तार अर्थात मझिरे जो 12 पर्व 13 पर्व 14 पर्व आसिला ए सब कोन ए 12 13 14 पर्व आपण लेखि रखंतु एटा होची एक वर्णनात्मक चैप्टर जहा कि वर्णना करा जाइछि आ ए वर्णनात्मक चैप्टर को आपण माने लिखि दियंतु तबे ही आपण बुझी पारिबे जे ओहो एटा वर्णनात्मक चैप्टर माने आमे देखिथिलु 11 पर्व रो जो जहा वर्णना करा जाइछि आ ताहा द्वितीय मुद्रा प्रभु जीशु भांगिबा समय रे से घटना घटिबाटा वर्णना करा जाइछि तापरे आमे देखुछु 12 पर्व जहा वर्णना करा जाइछि ताहा मध्ये द्वितीय मुद्रा भांगिबा समय रे घटिबा घटना वर्णना करा जाइछि 13 पर्व रे जो घटना घटुछि ताहा मध्ये प्रभु जीशु द्वितीय मुद्रा भांगिबा समय रे से घटना घटिबाटा वर्णना करा जाइछि पुनी 14 पर्व रे जो घटना घटुछि सेही 14 पर्व रो घटना मध्य एक पदरु आरंभ करी 5 पद पर्यंत मध्य ताहा वर्णनात्मक चैप्टर आ ताहा को जगह रे घटिबो जेतेबेले पंचम तुरी बाद्य सरिबो तापरे से घटना घटिबाटा लिखाइछि तापरे 6 से 14 पर्व तार 6 पदरु आरंभ करी 13 पद पर्यंत जहा लिखाइछि ताहा होछि द्वितीय तृतीय मुद्रा भांगिबा समय रे एई घटना तीनटा दूत उडी उडी प्रचार करबा कथा इठी लिखाइछि तो ए सब होछि वर्णनात्मक चैप्टर बा एक्सप्लेनेशन चैप्टर तो आकु जदि हमें भलो कि न बुझिबा तबे प्रकाशित वाक्य को बुझिबा टिके कष्टकर तबे गत दिन मान करे मु ता वर्णना करिछि विस्तीर्ण भाबे आपण देखि पारिबे मो YouTube चैनल रे तबे एबे आसीबा हमें 15 पर्व को आसीबा केही जने जदि पढिबा पय सहाय्य करिवे पढंतु 15 पर्व एक पद टिके पढंतु थैंक यू लॉर्ड जीसस 15 पर्व एक पद धन्यवाद हालेलुया जे केही भी पढि पारिबे नो प्रॉब्लम प्रकाशित 15 पर्व एक पद पढंतु ठीक अछि मु पढिया पय सहाय्य करूछि प्रकाशित 15 पर्व एक पदर लेखा जाए तत्पर मु स्वर्ग रे आउ एक महा अद्भुत लक्षण देखिली सप्तदूत सेमानक हस्तरे सप्त क्लेश एहा ही शेष कारण एही क्लेश मानकर ईश्वर को क्रोध समाप्त तो ईश्वर को क्रोध कोठु आरंभ होला षष्ठ मुद्रा रो आरंभ होला षष्ठ मुद्रा सप्तम मुद्रा पुनी सातटी तुरी बाजिबा समय ईश्वर को क्रोध पृथ्वी रे वर्तिला तापर आउ जो 7टी पात्र अछि ए 7टी पात्र होची ईश्वर को क्रोधरे परिपूर्ण होइतबा पात्र जहा कि दुष्ट जगत उपरे वर्तिबो तबे ए दुष्ट जगत उपरे महाक्लेश समय वर्तिबो आपण मान के भय करिवे देखो माने ये बाप रे हम ऊपर पड़िबो नाही तो ए क्रोध वर्तिबो नाही तो बोली केतले भय लागिबो प्रकाशित वाक्य सुनिला बेल किंतु म आपन को पूर्वरु कहि दिए जे ए महाक्लेश पूर्वरु बा 7 वर्ष महाक्लेश पूर्वरु प्रभु जीशु तांकर मंडली को नेबा को आछन हालेलुया महाक्रोधर पूर्वरु प्रभु प्रत्येक विश्वस्त विश्वासी मान को नहीं जिबे किंतु निर्बुद्धि कन्या माने से माने बाहरे रहि जिबे सेति भाई प्रभु वाक्य रे लेखा जे जागी रही प्रार्थना करो से दिनो की दंड तुम मान जानिनो केतेबेले से केतेबेले तांकर गुप्त आगमन हो तुम जानिनो एति भाई सुबुद्धि कन्या तुल्य जीवन बिताओ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହି ଜୀବନ କାଟ। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ନୀତ ହବ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ନୀତ ହବ, ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ନୀତ ହବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଆରାମସେ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବ। ରେପଚର ପରେ ଯାଇ ଯୋଉ 7 ବର୍ଷ ମହାକ୍ଲେଶ ହବ, ତାହା ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଘଟିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି, ପରାମର୍ଶ ଦେବି ଯେ ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଦେବେ ସେମାନଙ୍କର ଦଶା ବହୁତ ଗୁରୁତର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଏବେ ଯେମିତି ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳପ୍ଲାବନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ନହଙ୍କୁ ଆଉ ତାର ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ କଣ କଲେ, ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ ଜାହାଜ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ତାପରେ ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସଦମ ଗମରାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଲୋଟ ଆଉ ତା ପରିବାରକୁ ସେ ସଦମ ଗମରାରୁ ବାହାର କଲେ। ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀର କନ୍ୟା ଗଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମତେ ସେ ନେଇଯିବେ। ନେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମହାକ୍ଲେଶ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ସେଥିପାଇଁ ମହାକ୍ଲେଶ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମହାକ୍ଲେଶ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମହାକ୍ଲେଶ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ମହାକ୍ଲେଶ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆଜି ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ମହାକ୍ଲେଶ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆଜି ନିଜର ଜୀବନକୁ ରେଡି କରି ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ରାତିରେ ବି ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ, ଆମମାନେ ରେପଚର ହେଇ ପଳାଇବା। ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯେପରି ସକ୍ଷମ ହୁଅ ବା ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତ ଆମେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ଯେତେବେଳେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଗତିକ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାପରେ ରହି ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାରରେ ରହି ଜୀବନ କାଟନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ, ଟଙ୍କା ପଛରେ ଗୋଡାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଜାଗତିକ ଶାରୀରିକ ମନା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ରେପଚରରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ରହିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଶାରୀରିକ ମନା ହେଇଯାଇଛୁ, ଜାଗତିକ ମନା ହେଇଯାଇଛୁ, ତେବେ ମାନେ ଆପଣା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ନ ହୋଇ ଆପଣା ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଆମଙ୍କର ପାପ ମନ୍ଦ ଅପରାଧ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆମର ଆଗମନ ହେବ ତୁମମାନେ ଜାଣି ନାହଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ, ମାନେ କିଏ ଆଉ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଗୁପ୍ତ ଜୀବନ, ସିକ୍ରେଟ ଲାଇଫକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମ ସିକ୍ରେଟ ଲାଇଫରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ନା ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ନା ସିକ୍ରେଟ ରେ ଆମେ ଫୋନରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଯାକ ଦେଖୁଛୁ, ଖରାପ ଖରାପ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ତାହା ଗୁପ୍ତ ଆମର ସିକ୍ରେଟ ଲାଇଫକୁ ବା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଯାକ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ, ମନୁଷ୍ୟର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେ ବିଚାର ଦିନରେ ସେ ବାହାର କରିବେ, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟଭକ୍ତି କରି ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ନା ଆମମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ ମନ୍ଦ ଅଭିଳାଷରେ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗି ଆମମାନେ ଜଡିତ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ନହେଲେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା, ତେବେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ସେମାନେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବର ମାଥ୍ୟୁ ତାର 25 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆପଣ ପରେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ, 1 ପଦରୁ 13 ପଦ ଯାଇ ପଢନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିଲେ, ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ବରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟିକେ କେୟାରଲେସ୍ ହେଇଗଲେ, କେୟାରଫୁଲ ହେଲେ ନାହିଁ, କେୟାରଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ହଁ ବର ଆସିବେ ଦେଖିବା ନାଇଁ କି, କେୟାରଲେସ୍ ହେଇଗଲେ। ସେ କେୟାରଲେସ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ମାନେ ଢଳାଉ ଢଳ ଶୋଇ ପଡିଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିଥିଳ ହେଇଯିବା କଥା ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ। ତେବେ ଆଜି ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଶିଥିଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ପଡିଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେମାନେ ବରଙ୍କ ସହିତ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ବର ହଠାତ୍ ସେଇ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ହଠାତ୍ ବରଙ୍କର ଆଗମନ ହେଲା। ବର ହଠାତ୍ ଆସିଲେ, ଆଉ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ଯୋଉମାନେ କେୟାରଫୁଲ ଥିଲେ, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ରେଡି ହେଇକିରି ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ତୈଳକୁ ରଖିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିଷେକକୁ ସେମାନେ ହରାଇ ନଥିଲେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଳବାନ ହେଉଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବା ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଉପାସନା ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ
ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୀତ ଗାନ କରୁଥିଲେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ନୂତନ ଗୀତ ଗାନ କରି କରି ତାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସ ତ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥାଇ ମିଳିତ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ବର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ବାହାରୁ ଯିଏ ଆସିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଘାତ କଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲ ଆମେ ବି ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ବୋଲି ନିର୍ବୋଧୀ କନ୍ୟା ମାନେ ଆସି ଯେତେବେଳେ କହିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହିଁ ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ଟାଇମରେ ବର ଆସିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କେୟାରଲେସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କେୟାରଲେସ୍ ତ କେୟାରଲେସ୍ ଆମେ ହେବା ନାହିଁ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ସେମାନେ ଅବହେଳା କରିଥିଲେ ଅବହେଳିତ ଜୀବନ ଅବହେଳା ଯଦି ଆମେ କରିବା ଟିକେ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବା ଟିକେ ଯଦି ଅବହେଳା କରିଦେବା ତେବେ କେଉଁ ସମୟ କେଉଁ ଦିନରେ ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତୁମେ ଜାଣିନାହଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ହି ଇଜ କମିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ଥିପ୍ ଇନ୍ ଦ ନାଇଟ୍ ସେ ରାତ୍ର ସମୟରେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ତାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କାରଣ ରାତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଶାସନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେଇ ସମୟ ହଉଛି ଭୀଷଣ ସମୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 24:21 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ ପୃଥିବୀର ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ମହାକ୍ଲେଶ ସେଇ ସମୟରେ ହେବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଉପରେ ଫାଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପେ ଆସିବ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ ତାର 21 ପର୍ବ ତାର 33, 34, 35 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପରେ ପଢିବେ ଲେଖାଯାଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଉପରେ ସେଇ ଦିନ ଫାଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପେ ଆସିବ ଏଣୁ ତୁମାନେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ପ୍ରକାର ଆଗାମୀ ମହାକ୍ଲେଶରୁ ତୁମେ ଯେ ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା ପାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୁଅ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜାଗି ରୁହ ପ୍ରିୟ ମାନେ this is very serious matter we need to hear carefully ଆମେ ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଜାଗ୍ରତ ସହିତ ଆମେ ଶୁଣିବା ଦରକାର ଆଉ ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଲାଗୁ କରିବା ଦରକାର ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ନହ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର କରି କହିଲେ ଦେଖ ଜଳବୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଫେରି ଆସ ହେଲେ ସେଇ ସମୟର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏ ନହ ପାଗଳ ପରି କଥା କହୁଛି ମରୁଭୂମିରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବ ଜଳ ପ୍ଳାବନ ହେବ ଏ କି କଥା ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେପରି ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିନ ସମାପ୍ତ ହେଲା ତାର 7 ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଳବୃଷ୍ଟି ବା ଜଳ ପ୍ଳାବନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ 8 ପ୍ରାଣୀ ନହ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାର 7 ଜଣ ମିଶି 8 ପ୍ରାଣୀ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ନହଙ୍କର କଥା କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପ୍ଳାବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ କେହି ବି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଜାହାଜ ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବନ୍ଦ କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ 6 ପର୍ବ ପଢନ୍ତୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6 ପର୍ବରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ସେ ଜାହାଜର ଦ୍ୱାର ବାହାର ପଟରୁ ନିଜେ ତାଲା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ସେ ତାଲା ଚାବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା ଆଉ ସେ ତାଲା କିଏ ଖୋଲିବ ସେମାନେ ଯେତେ ବଡ ହାମର ଆଣି ବାଡେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଲା ଖୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିବେ ତେବେ ସେ ଦ୍ୱାର କିଏ ଖୋଲି ପାରିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତେବେ ରାପଚର ହେଇଗଲା ପରେ ମାନେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଛାତି ପିଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ନିଅ ନିଅ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର କାରଣ କାଳ ମନ୍ଦ ଅଟେ ଆଜିକାଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି କରୋନା ମହାମାରୀ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ ଶେଷ ସମୟରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ଶେଷ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ ମହାମାରୀ ହେବ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଶେଷ ସମୟର ଲକ୍ଷଣ ପୁଣି ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ନହଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟିଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟିବ ଲୋଟଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ହବ ମାଥ୍ୟୁ 25 ପର୍ବ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଘରେ ପରେ ମାର୍କ
ଲୁକ 21 ପର୍ବ ଆଉ ମାର୍କ 13 ପର୍ବ ପଢନ୍ତୁ ଘରେ, ପୁରା ସେଇ ପର୍ବ ଯାକ ପଢନ୍ତୁ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯାଏ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଲୋକମାନେ ବିବାହ ଦେବା ନେବାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ତାର ଅର୍ଥ ବିବାହ ଦେବା ନେବାରେ ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବୋଲେ ସେମାନେ ମାନେ ଉଦଲିଆ ବିବାହ ବେଶୀ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ପରମେଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବା ବିବାହ ସେମାନେ ହଉନଥିଲେ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଆଜି ଡେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ବିବାହ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଟରେ ଆଦରଣୀୟ ବିବାହ କି ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ଝିଅକୁ ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ପୁଅକୁ ବିବାହ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଆଦରଣୀୟ ବିବାହ ହଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଦଲିଆ ବିବାହ ଖାଲି ହଉଛନ୍ତି। ଆମ କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାରେ ଉଦଲିଆ ବୋଲି କହିବେ ନାଇଁ କି। ତେବେ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ଟେକି ଟେକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ମାନେ ଏ ଶବ୍ଦ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେ ତାକୁ ଟେକିକି ନେଇଗଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାନେ ସେଇଟା ହଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଦରଣୀୟ ନୁହେଁ। ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରକାର ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ବିବାହ ଦେବା ବିବାହ ନେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ତାପରେ ମାନେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଏଟ ଦ ସେମ ଟାଇମ 3ଟା ଲେଖା ଘର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 3ଟା ଘର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେଠି ଗୋଟେ 2ଟା ଘର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଗୁଡାକ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ମାନେ ନୋହଙ୍କ ସମୟର ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ। ଲୋକମାନେ ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଡେଭଲପ କରିବା। ଆମେ କେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ କରିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ 3G ଫୋନ ଥିଲା, ତାପରେ 4G ଆଇଲା, 4G ଏବେ ବନ୍ଦ ହବ, 5G ଆସୁଛି। ବୋଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି, ଫାଷ୍ଟର ଡେଭଲପ ହଉଛି। ତାହା ହଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଟା। ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ହାଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ମାନେ ଏବେ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଫୋନ ପେ ଗୁଗଲ ପେ ଦ୍ଵାରା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। କେମିତି ନା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ହାତରେ ମାନେ ଚିପ୍ ଲଗାଇବେ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ହାତରେ ଚିପ୍ ଲଗାଇବେ, ଆଉ ସେମାନେ ମାର୍କେଟରେ କିଣା ବିକା କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ ସେ ଚିପ୍ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ନେଇକି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଫୋନ ପେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ସେ ଚିପ୍ କୁ ଏମିତି ସ୍କାନ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିଯିବ। ଆଉ ସେ ଚିପ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡାଟା ରହିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପ୍ରୁଫ ରହିବ, ସବୁ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କ ସେ ଚିପ୍ ରେ ରହିବ। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ ହଉଛି ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ବୃକ୍ଷରୋପଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ। ମାନେ ଦେଖିବେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଚଉଡା ହଉଛି, ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ମାନେ 6 ଲାଇନ ୱେ ଗୋଟେ ମାନେ ତିଆରି ହଉଛି, 6 ଲାଇନ ୱେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଶାଖାପଟନମ ଟୁ ରାୟପୁର, ମାନେ 6ଟା ଲାଇନ ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ଚିହ୍ନ, ମାନେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନର ଚିହ୍ନ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଟେ। କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ଆମେ ଜାଣି ନାହୁଁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆମେ ରହିବା କେମିତି, ଡରି ଡରି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସିବ ମତେ ନିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ରହିଗଲେ ଅସୁବିଧା, ଏମିତି ଡରି ଡରି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆନନ୍ଦରେ ଅପେକ୍ଷା। ହାଲେଲୁୟା। ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ, ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡରିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ଅଟେ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡରିବା ବିଷୟ, ଯୋଉମାନେ ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ପରେ, ଜାଣି ଶୁଣି ଯଦି ଯୋଉମାନେ ପାପରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, ହାୟ 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 ସେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, ସେମାନେ ରେପ୍ଚରରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ 19, 20, 21 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଳିତ ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, କାରଣ ରେପ୍ଚର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କେବଳ ମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ନିଖୁନ୍ତ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଏ ପ୍ରକାର କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବ, ସେ ପୁଅ ଶୁଣିବ ଯେ ନାଇଁ ସେ ଝିଅର କାହାର ସହିତ ଚକ୍କର ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେ ପୁଅ ଆଉ ତାକୁ ବିବାହ ହବ?
केबे हे परिबो नै तेबे जदि गोटे साधारण पुओ जदि गोटे झियर माने तार चरित्र जेतल खराब अछि बोली सुनुछि से जदि विवाह करू नाही तेबे आमानकर जीशु प्रभु जीशु होछन आमानकर बर आमाने होछु कन्या आ से आमानको वाग्दान करिसंति तांको सहित आमे वाग्दान हेछु आ से आम सहित विवाह करिया पय आसुछंति बोला अर्थात हमकु से पाछटी नेबा पय आसुछंति आ आमे जदि शारीरिक अभिलाष पूर्ण बेविचार पाप पूर्ण जो जीवन काटुथुवा गुप्त पाप रे तेबे से आमान सहित विवाह करिवे की केबे नाही मो प्रिय माने केबे से हमकु ग्रहण करि पारिबे नाही कारण स्वर्ग पर पवित्र स्थान रे केवल धार्मिक पवित्र व्यक्ति माने प्रवेश करि पारिबे सेतबा प्रभु जीशु आपण रक्त द्वारा आमान को पवित्रीकृत करि अछंती जेंति कि आमे से पवित्र स्थान रे प्रवेश करि पारिबा हालेलुया बाइबल लिखा जाय पवित्रता बिनु ताहांकर दर्शन करिबा असंभव केही मध्ये ईश्वर को दर्शन करि पारिबे नै पवित्रता बिना सेतिबाय प्रभु जीशु आमान को पवित्र करिबा निमंते एक पवित्र जाति करि आमान को स्थापन करिबा निमंते से आपण बहुमूल्य पवित्र रक्त झराइले मो प्रिय माने आ सेतिबाय जदि आमे सेही रक्त को अवहेला करिबा सेही परित्राण को अवहेला करिबा ताहांकर प्रेम को अवहेला करिबा ताहांकर बलिदान को अवहेला करिबा एपरि परित्राण जदि आमे अवहेला करिबा तेबे आमे की परि रक्षा पाइबा बोली पाउलो एब्री तार दुई पदरे कहंती मो प्रिय माने एपरि महापरित्राण जदि आमे अवहेला करिबा तेबे आमे की परि रक्षा पाइबा आपण मान लेखि रखंतु परे पढिबे एबे मो प्रिय माने समय थाउ थाउ आम माने अवहेला जीवन काटिबा नाही किंतु आमे जागृत हबा जागी रही प्रार्थना करिबा बाइबल लिखा जाय सर्वदा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो परीक्षा रे जेपरि न पड़ो एथि पय जागी रही प्रार्थना करो हालेलुया प्रभु गौरव एबे आसंतु मो प्रिय माने एबे महाक्लेश विषय रे आमे आलोचना करूछु महाक्लेश समय रे प्रथम तुरी बाजिबा समय रे कोन घटना घटिबो आमे आलोचना करूछु प्रकाशित वाक्य 15 पर्व एक पदरे लिखा जाय जे सप्त पात्र विषय रे आमे देखुछु एठार लिखा जाय सप्त दूत सेमानक हस्तरे सप्त क्लेशर पात्र एहा ही शेष कारण एही क्लेश मानकरे ईश्वर को क्रोध समाप्त एही क्लेश मानकरे ईश्वर को क्रोध समाप्त कारण ए जो पात्र रे ईश्वर ए पात्र होची ईश्वर को क्रोधर पात्र दिस इज द बॉल्स ऑफ द wrath ऑफ गॉड आपण प्रकाशित वाक्य 14 पर्व 9 और 10 पद रे देखि पारिबे सेठार लिखा जाय तृतीय दूत आसी उच्च स्वर रे कहिले जदि केही से पशु ताहार प्रतिमा को प्रणाम करे पुणी आपणा कपाळ रे कि हाथ रे ताहार चिन्ह ग्रहण करे तेबे से मध्य ईश्वरंक कोप रूप जे मदिरा अमिश्रित भावे ताहांको क्रोधर पात्र रे प्रस्तुत करा जाई अछि ताहा पान करिवो पुणी पवित्र दूतगणक और मेष शावकंक साक्षात रे अग्नि आ गंधक द्वारा जंत्रणा प्राप्त हेबो एठारे स्पष्ट भावे लिखा जाय मो प्रिय माने ए जो सात गोटी पात्र होची ईश्वरंक कोप रूप जो मदिरा अमिश्रित भावे ताहांको क्रोधर पात्र ईश्वरंक कोपर पात्र अटे सातटी पात्र ईश्वरंक क्रोधर पात्र अटे आ ए क्रोधर उपरे पात्र केउ मानक उपरे ढळा जिवो जेउ माने कि सेही समय महाक्लेश समय पशु को प्रणाम करथिबे पशुर प्रतिमा को प्रणाम करथिबे पशु किए मो वर्णना करछि पशु होछि भंड ख्रीष्ट ए भंड ख्रीष्टर भंड भाववादीर प्रतिमा को माने प्रणाम करथिबे केउ माने जे माने तार चिन्ह को आपण हस्त रे आ कपाळ रे ग्रहण करथिबे सेही समय भीषण समय उपस्थित हबो आ भंड ख्रीष्ट समस्त को बाध्य करिवो तार चिन्ह ग्रहण करिवा पय आ जो माने तार चिन्ह ग्रहण करिवे नै से माने किणा बिका करि पारिबे नाही ताहा 13 पर्व लिखा जाय प्रकाशित वाक्य 13 पर्व लिखा जाय जो मान को हस्त रे कपाळ रे जो मान चिन्ह ग्रहण करिवे नै से माने किणा बिका करि पारिबे नै कारण से जो चिप लागिवो हाथ रे डाहाण हस्त रे जो चिप लागिवो ब्रेन रे जो चिप लागिवो आ से चिप द्वारा ही हम माने किणा बिका करि पारिबा कारण सेते बेले ए जो टंका जो नोट आ चलिबो नै आज भी डेट रे आपण देखंतु धीरे धीरे ए जो पैसा नोट गुडाको बंद हेबारे लागिछि लोक माने खाली गूगल पे फोन पे कर दोछन इजी पेमेंट और ठीक सही प्रकार आगो को टेक्नोलॉजी आउ डेवलप हे जिवो ऑलरेडी चिप रेडी हे गलानी चिप ऑलरेडी प्रस्तुत हे सारलानी ब्रेन रे लागिबा चिप मध्ये प्रस्तुत हे सारलानी मोर YouTube चैनल रे आपण वीडियो देखि परिबे मु ता वीडियो सहित आप देखैछि आ ऑलरेडी चिप तयारी हे सारलानी ब्रेन रो चिप भी तयारी हे सारलानी आ हाथ रे लगेबा चिप मध्ये तयारी हे सारलानी धीरे धीरे ताहा इम्प्लीमेंट करा जिवो बा दिया जिवो आ जो माने से चिप न नेबे
से माने किणा बिका करि परिबे नाही कारण से चिप रे ही अकाउंट नंबर फीड हेतिबो सेतबेले नोट चलिबो नाही दुकान रे सामान किनले तो आमे खाइ परिबा सेतबे महाक्लेश समय रे आपण माने जानतु नाही एहा मोर हृदय रो परामर्श अटे आ भयंकर समय अटे जे आमे जो तीनिटा घोड़ा द्वितीय मुद्रा तृतीय मुद्रा चतुर्थ मुद्रा जो तीनिटा अश्व बा घोड़ा बाहर हेबे से विषय आपण माने मो यूट्यूब चैनल रे जाई देखंतु भयंकर समय उपस्थित हो से महाक्लेश समय रे भंड ख्रीष्ट से क्षमता पाइबो लोकमान को बध करबा निमंते लोकमान को खड़ग द्वारा युद्ध द्वारा बध करिवो लोकमान को महामारी द्वारा बध करिवो लोकमान को दुर्भिक्ष द्वारा बध करिवो आ लोकमान को वन्य पशु मान द्वारा बध करिवो बोले कहले सिंह गातर पकई देबो से समय जो मान यीशु को विश्वास करिवे ए महाक्लेश समय रे से मान को सीधा सड़क सिंह गातर पकई देबो आ कहबो जदि तो विश्वास चिन्ह नेबु नाही तो सिंह गातर पकई देबो ए प्रकार से बाध्य करिवो बोले लिखा जाय 13 पर्व रे प्रकाशित 13 पर्व रे और से समय लोक माने बाध्य होई जिवे जानि थिबे जे चिन्ह नेबा को पड़े नेबार नाही कारण से समय अनेक ख्रिस्टियन माने भी रहि जिवे ना जो मान निर्बुद्धि कन्या मान थिबे जो माने पाप मंद अभ्यास रे गुप्त पाप रे जीवन काटुथिबे रेचरे जाई परिबे नै रहि जिवे माने भंड ख्रीष्टर सामना करबा को पड़िबो मन करंतु आज रेचर हे गला बोले काली ठारो आरंभ हे जिवो भंड ख्रीष्टर 7 वर्ष शासन रो समय काली ठारो आरंभ हे जिवो जदि आज रेचर हे गला बोले काली ठारो आरंभ हे जिवो भंड ख्रीष्टर शासन उदाहरण पाई कहूची आज जदि रेचर हला बोले काली ठारो 7 वर्ष पर्यंत भंड ख्रीष्टर शासन आरंभ हे जिवो आ उदाहरण पाई कहूची आज जदि मन कर के गुप्त पाप रे जीवन काटुथिबे से मान जाई परिबे नै रेचर रे रहि जिवे आ रहि गले बोली कहले से 7 वर्ष महाक्लेश को सामना करबा पड़िबो आ सेते बेले बाइबल लिखा जाय सेते बेले आपना जीवन देई की परित्राण को किनिबा को पड़िबो आज तो अनुग्रह रो समय आमे प्रभु को ठारे प्रार्थना कले प्रभु हमको क्षमा करूछंती आमे बाइबल लिखा जाय तुमानकर पाप रक्त वर्ण हेले मध्य से तांको रक्त द्वारा धौत करी ताको शुक्ल वर्ण बा धळा से करि पारंती तांको रक्त द्वारा किंतु आमाने आम पाप क्षमा आम मागिबा दरकार आमाने आपण आपण पाप को जदि स्वीकार करिबा दरकार तेबे से आमानकर पाप को अधर्म को क्षमा करिबा निमंते विश्वस्त एवं न्यायवान परमेश्वर अटंती हालेलुया तेत आपण जदि आज जागतिक जीवन रे माति जाइछंती शारीरिक अभ्यास रे माति जाइछंती तेबे आज मध्ये सुयोग अछि आपण एई रात्रि समय रे प्रभु को निकट रे आंटुपाती क्षमा मागंतु आ प्रभु को सहित मिलित होंतु आ एक धार्मिक आ पवित्र जीवन काटिबा दिगरे अग्रसर होंतु प्रभु आपण को से साहाय्य करिवे एक विजय ख्रिस्टियन जीवन काटिबा पई हालेलुया प्रभु को गौरव हो तो आसंते देखिबा प्रकाशित वाक्य 15 पर्व 7 पदर लिखा जाए सेतरे चारि प्राणी को मध्यरु गोटिए प्राणी अनंत जीवी ईश्वर को क्रोध रे परिपूर्ण सप्त सुवर्ण प्राप्त पात्र से सप्त दूतों को देले स्पष्ट भावे लिखा जाए अनंत जीवी ईश्वर को क्रोध रे परिपूर्ण सप्त सुवर्ण पात्र ईश्वर को क्रोध से पात्र होची ईश्वर को क्रोध रे परिपूर्ण आ से समय जो भंड ख्रीष्टर शासन रे से जो साधु मान को हत्या करथिबो भंड ख्रीष्टर जो शासनकर्ता अधिकारी माने नेता मंत्री माने समग्र पृथ्वी रे भंड ख्रीष्टर शासन चलीथिबो से महाक्लेश समय रे आ भंड ख्रीष्ट जो मान को मन्नित करथिबो नेता मंत्री करथिबो प्रधानमंत्री करथिबो पुलिस प्रशासन ए समस्त को से कोन करथिबो ना से लीड करथिबो बा शासन करी आसुथिबो आ से माने समस्त को भंड ख्रीष्ट आज्ञा देबो जे जाओ सेही समय जो माने ईश्वर को वाक्य को विश्वास करिवे और यीशु ख्रीष्ट को साक्ष्य को विश्वास करिवे से मान को बध करबा निमंते भंड ख्रीष्ट गोटे आईन प्रणयन करिवो बा गोटे रूल रेगुलेशन आनिबो जो माने चिन्ह ग्रहण करिवे नाही से मान को सीधा सड़क सिंह गात्रे पकई दियो जो माने प्रतिमा को प्रणाम करिवे नाही से मान को सीधा सड़क सिंह गात्रे पकई दियो नले से मान को हानि दियो बेको काटी दियो ए प्रकार आईन से प्रणयन करिवो महाक्लेश समय रे अब सेही समय प्रत्येक साधु मान को निमंते बहुत क्लेशर समय साधु मान को धैर्य आवश्यक बाइबल लिखा जाए तो से समय अनेक लोक परिवर्तन हेबे मो प्रिय माने से महाक्लेश समय कारण से समय 3 जन दूत उड़ी उड़ी प्रचार करिवे 2 जन साक्षी आसी प्रचार करिवे पुणी 1,40,000 जिहुदी माने मध्य प्रचार करिवे आ से मान को प्रचार रे अनेक लोक ईश्वर को वाक्य को विश्वास करिवे आ यीशु को साक्ष्य निमंते ए प्रकार किसी माने अपना अपना जीवन मध्य दे देबे
ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକ ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କି ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ହସ୍ତରେ କି କପାଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ ମାନେ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, ମରିଯିବେ ପଛେ ସେମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ଜୀବନ ଦେଇକି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣକୁ କିଣିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ, କାରଣ ଭୀଷଣ ସମୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦିଏ ଯେ ମହାକ୍ଲେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ମନ ତୁ ଆଜି ଯିଶୁରେ ଲଗା, କାଲି କି ହେବ ତୁ ଜାଣୁନା। ଏଇ ମନକୁ ଆମେ ଜଗତରେ ନ ଲଗାଇ, ଏ ମନକୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ନ ଲଗାଇ, ଏ ମନକୁ ଟଙ୍କା ପଛରେ ନ ଲଗାଇ, ଏ ମନକୁ ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଲଗାଇବା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ରୋମିଓ 12:2 ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ଵାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ, ଯେପରି ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ତୁମେ ଜାଣିପାର। ଏଥିପାଇଁ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ। ଜଗତ ଯେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛି ସେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ମାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ସେ ଟିଭି ସିରିଏଲ ମାନେ ଦେଖି ଦେଖି ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ୱାର୍ସିପ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ୱାର୍ସିପ କରନ୍ତି। ମାନେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୱାର୍ସିପ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୈତାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୱାର୍ସିପ କରୁଛନ୍ତି ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ୱାର୍ସିପ କରନ୍ତି, ମାନେ ସେ ମ୍ୟୁଜିକ ବି ସମାନ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲର ମ୍ୟୁଜିକ ଯାକ। ଆମେ କାହିଁକି ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଆମେ ଅନୁକରଣ କରିବା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆମେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବେଲ ଯେ ଉପାସନା କରେ ସେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାରେ ଉପାସନା କରୁ, ସେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତରେ ଉପାସନା କରୁ ବୋଲି ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ଆମର ସ୍ୱର ଭଲ ନଥିବ, ହେଇପାରେ ଆମେ ଠିକ ସେ ବଜାଇ ପାରୁନଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଉପାସନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି ଫେସବୁକରେ ମଧ୍ୟ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ବଡ ବଡ ଗସ୍ପେଲ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆଜି ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ମାନେ କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭାଇ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଇଲେ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ ହଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମତେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କୋଉ ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ବାଇବେଲରେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଅ ବୋଲି? ବାଇବେଲ ଲେଖାଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କର, ଆତ୍ମିକ ଗୀତ ଗାନ କର ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଫେସୀୟ 5:18-19-20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ବୋଲେ ସ୍ତୁତି, ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସଙ୍ଗସ୍, ଆତ୍ମିକ ଗୀତ। ସେଠି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କି ଜାଗତିକ ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମିକ ଗୀତ ଗାଇବେ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଯୋଉମାନେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଗାଇବେ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କେତେଟା ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଭୂତ ଲାଗି ଯାଇଥିବ, ଏ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ତାର ଭିତରେ ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତା ଅନ୍ତରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲି ତ ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ। ଏ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଭୂତ କେମିତି ଧରଲା? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, କାହିଁକି କି ଭୂତ ଧରଲା? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଇୟରଫୋନ ଲଗାଇ ଦେଇ ପୁରା ଖାଲି ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଶୁଣି ନଉଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭୂତ ଧରି ଦେଇଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଆତ୍ମିକ ଗୀତ ଗାନ ହେବ, ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରଶଂସାରେ ବାସ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିବ। ଆତ୍ମିକ ଗୀତ ଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବେ। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାସ କରିବେ? କୋଉ ଆତ୍ମା ବାସ କରିବେ? ଓଡିଶା ଘର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ସେ ବାସ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଗୀତ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମିକ ଗୀତ ଲଗାନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ହଉଛି ମାନେ ତାହା ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ
यूथ मान को से माने अट्रैक्टिव सॉन्ग गुडा को माने से माने केतरा क्रिश्चियन भाई भौणी माने अछंती माने सब फिल्म सिंगर मानकर गोटे गोटे ना कहबे गोटे गोटे ना सबुर ना कहबे से मान सब मन रखचंती कारण से मानकर सब गीत से माने सुनुचंती सोनू निगम रो नुआ गीत कोन आसला बोली पचारबे से माने माने आश्चर्य लागे बाइबल लेखा जाय नूतन गीत गान करी दाऊद कहते नूतन नुआ नुआ गीत गान करी प्रभु को गौरव दियो एमाने नूतन फिल्म गीत को खोजी बुलंती नूतन आध्यात्मिक गीत को न खोजी बुले नूतन फिल्म गीत खोजी बुलंती आ सेति पाए माने से माने जगतर अनुरूपी होई जानती आ से माने जगतर माटी जीवा हेतु से माने जीशुंकर आगमन निमंते अपेक्षा करिया पाए से मानक पाके समय नथिबो आ हठात प्रभुकर आगमन हे जीवो आ से माने महाक्लेश रे रही जिवे बाहरे रही जिवे आ सेई समय भीषण समय उपस्थित हेबो आ भयंकर समय उपस्थित हेबो सेई समय जदि परित्राण पाइबार अछि तेबे आपणा जीवन को आहुति देई बा बलिदान देई माने से परित्राण को आमे किनिबा को पड़िबो आपणा रक्त देई किनिबा को पड़िबो सेई समय रे आजि होची अनुग्रहर दिन आजि होची परित्राणर दिन आजि जदि हम माने प्रभुଙ୍କ ठारे रही जीवन काटुछु आजि जदि आमे परित्राण को आमे धरि रखुछु तेबे आ माने भाग्यवान हालेलुया तेबे आजि आजि समय थाउ थाउ आ माने प्रभुଙ୍କ सहित जड़ित हबा आध्यात्मिक संकीर्तन गान करिबा आत्मिक जीवन काटिबा बाइबल लेखा जाय शारीरिक भाव मृत्युदायक किंतु आत्मिक भाव जीवन और शांतिदायक रोमियो 8 पर्वर लेखा जाय शारीरिक भाव कोन कोन केंती मद पीबी केंती रंग रस करबी केंती माने देशिया गीत रे नाचबी सेटा माने होची शारीरिक इच्छा सेटा शारीरिक अभिलाष सेटा आउ कोन रंग रस मद्यपान तापरे जेते सबु शारीरिक कार्य गुडा को लेखाइची गलातियो 5 पर्व 19 20 21 पदरे आपण माने परे पढंतु शारीरिक कार्य गुडा तो माने जानो राग क्रोध ईर्षा विवाद मतता रंगरस से पाखापाखि 13टा पॉइंट लेखाई आपण माने पढंतु सेही सब कार्य गुडा तुम माने बाहर हो सेही सब शारीरिक कार्य गुडा जो माने जीवन काटंते लेखा जाए से माने ईश्वर राज्यर अधिकारी ही पारिबे नाही बोली स्पष्ट भाबे लेखा जाए एणु गालातियो तार 5 पर्व 16 पदर लेखा जाए तुम माने आत्मा रे आचरण करो ताहेले तुम माने शारीरिक अभिलाष को पूर्ण करिवो नाही बोली लेखा जाए तो प्रत्येक विश्वासी मान को आज आत्मा रे आचरण करबा निहाती आवश्यक हालेलुया जेतेले मो प्रिय माने आमे आत्मा रे आचरण करबा सिखिबा तबे शारीरिक अभिलाष को आमे वशीभूत करि परिबा आत्मा रे आचरण करबा बोली कहले आत्मिक गीत गान करबा बाइबल पढ़िबा पई समय देबा बाइबल अध्ययन करबा बाइबल लिखा जाय दिवा रात्र तांकर व्यवस्था को ध्यान करो तांकर वाक्य ध्यान करो सबु समय रे ख्रीष्टंकर वाक्य को आमे सुनिबा कारण बाइबल लिखा जाए जे विश्वास कोठार जन्म हेबो ख्रीष्टंकर वाक्य को बारंबार बारंबार सुनिबा द्वारा हमर विश्वास रा माने वृद्धि पाई परिबा सेति पई आत्मा रे आचरण करो बा आत्मा रे जीवन काटो अर्थात हमनकर जीवन को आत्मिक गीत गान करिवार समर्पण करिबा उपासना आराधना करिवारे हम समय देबा बाइबल अध्ययन करिवार समय देबा ईश्वरंकर वाक्य सुनिबारे समय देबा जो माने कि प्रभुଙ୍କ दास माने उत्तम वाक्य प्रचार करू अछंती से वाक्य को आपण माने सुनंतु बारंबार सुनंतु तोरे हमर आपनकर विश्वास वृद्धि हेबो तो एटा होचे आत्मा एई सब कार्य द्वारा हम आत्मा रे आचरण करि परिबा एतबे हम माने निज को प्रार्थना रे उपासना आराधना रे बाइबल पढिबारे वाक्य सुनिबारे आ माने कोन आ माने हमनकर लाइफ को इन्वेस्ट करिबा आ माने समर्पित जीवन काटिबा तेबे हमें आत्मा रे आचरण करि परिबा उपवास प्रार्थना गोटे वेरी इंपोर्टेंट फास्टिंग प्रेयर करबा द्वारा हम माने अपन शरीर को वशीभूत करि रखि परिबा शरीर अभिलाष को हम वशीभूत करि परिबा बहुत जन फास्टिंग प्रेयर करि पारंती नै कारण से माने अपन पेट को कंट्रोल करि पारंती नै से पेट कहउथबो भूख लागुची खा बोली पेट कहउथबो से पेट भूख लागुची खा बोली कहले आपण काबा हि जिवे आश्चर्य हि जिवे सखाळ 8टा रु आरंभ करी राती 11टा जाय के ओछन खाली खाउवा खाती केतबेले मुड़ी खाउथिबे केतबेले चूड़ा खाउथिबे केतबेले मीठा खाउथिबे तो केतबेले पीता खाउथिबे केतबेले रसगुल्ला खाउथिबे तो केतबेले मांस खाउथिबे खाली खाई खाई खाथिबे भात खाई सकाळ टिफिन खाई सारू सारू कदली अछि कि बोले कदली आरि खाइबे आंबो अछि कि आंबो आरि खाइबे बोले खाली खाई खाई खाथिबे
12ଟା ହେଇଗଲା ବୋଲେ ଆଜି କି ତରକାରୀ 12ଟା 15 ହେଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଖାଇବା ଖାଲି ଖାଇ ଖାଇ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶାରୀରିକ ଯୋଉ ମାନେ ପେଟର ମାନେ ଅଭିଳାଷକୁ ସେମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଖାଲି ଖାଅ ଖାଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଥର ବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବା ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଯେତିକି ଖାଉଥିବା ସେମାନେ ସେତିକି ଖାଇବେ ଆଉ ବାକି ଟାଇମ ଫାଷ୍ଟିଂ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଲି 2 ଥର ଖାଇବେ 2 ଥର ଖାଇବେ 12ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବେ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି 3 ଥର ଖାଇବେ ସକାଳେ ଖାଇବେ 12ଟାରେ ଖାଇବେ ରାତିରେ ଖାଇବେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି 4 ଥର ଖାଇବେ ସକାଳେ ଖାଇବେ 12ଟାରେ ଖାଇବେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବେ ଆଉ ରାତିରେ ଖାଇବେ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ଖାଇ ଖାଇ ଆଗେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପେଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଦରକାର ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ମାନେ ପେଟକୁ ମାନେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ପେଟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ମୋର ଆମର କେତେଟା ଭାଇନା ମାନେ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଲେଜ ପଢିଲା ବେଳେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି ସେ କଣ କହିବେ ବୋଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଟଙ୍କା କମାଉଛୁ ଜାଣିଛୁ କାହିଁକି ଭାଇନା ବୋଲି ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ଜାଣିଛୁ କଣ ପାଇଁ ପେଟ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଖା ଯେତେ ଟଙ୍କା କମାଉଛୁ ଖା ଖାଲି ଖା ଆରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ବୋଲି କହିବେ ତାଙ୍କେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଜାଣିଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି କହିବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଲାଇଫ ର ମାନେ ଗୋଲ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଖାଲି ଖାଇବା କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ ମାନେ ଗୋଟେ ଥର 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରୁଛନ୍ତି ମରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ର ବେନିଫିଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର କଲେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାନେ କହିଥିବି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ର ବେନିଫିଟ କଣ କଣ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ବେନିଫିଟ ଅଫ ଫାଷ୍ଟିଂ ପ୍ରେୟର ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମାର୍କେଟରେ ଯୋଉ ପନିପରିବା ଆସୁଛି ସେ ପନିପରିବା ସବୁ ଖାଲି କଣ ମିଶି ଥାଉଛି ସବୁ ଜୈବିକ ସାର ଗୁଡାକ ମିଶି ଥାଉଛି ବୋଲେ ସେଟା ହଉଛି ବିଷାକ୍ତ ପଏଜନସ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ପଏଜନ ହେଇଯାଉଛି କାରଣ ସେ ସାର ଯାକ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ୟୁରିଆ ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାର ଗୁଡାକ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲିର ମାନେ ଫୁଲକୋବି ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଡେ ବଡ ବଡ ଫୁଲକୋବି ଏଡେ ବଡ ଫୁଲକୋବି ହେଲା କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସାର ଗୁଡାକ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏଡେ ବଡ ବଡ ବାଇଗଣ ମାନେ ଲାଉ ପଡିଥିବ ସେ ବାଇଗଣ ମାନେ ଏଡେ ବଡ ବାଇଗଣ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଥିଲା ଏଡିକି ଲାଗ ବାଇଗଣ ଥିଲା ଆଉ ସେ ବାଇଗଣର ପୋକ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଇଏ ବଡ ବଡ ବାଇଗଣ ହେଇଛି ଆଉ ପୋକ ବି ଲାଗୁନି କାରଣ ସାର ବେଶୀ ୟୁଜ କଲେ ପୋକ ମାନେ ମରିଯିବେ ପୋକ ଆଉ ଲାଗିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସାର ଯାକ କୋଉଠି ସେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ପନିପରିବାରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ଆମେ ଖାଇଲେ ଯେତେ ଅଧିକ ଖାଇବା ଆମେ ବିଷକୁ ଖାଉଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଖାଉଛୁ ଯୋଉମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବେଶୀ ଅଧିକ ବିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଯୋଉମାନେ କମ ଖାଉଛନ୍ତି କମ ବିଷ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁଜିରେ ବି ମାନେ ସେ ଧଳା ଧଳା କଣ କଣ ମିଶାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସୁଜିରେ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ ନା ଚିନିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଜି ମିଶାଇ ଦଉଛନ୍ତି ପୁରା ମିକ୍ସ ଘୋଟାଲା ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁରେ ତେଲରେ ବି ମିକ୍ସ ତେଲରେ କଣ ମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ମଝିରେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ମାନେ ଯୋଉ ଗରୁର ହାଡ ଗାଈର ଯୋଉ ହାଡରୁ ଯୋଉ ତେଲ ବାହାରିବ ସେ ହାଡ ଯାକ ନେଇକି ତାକୁ ଗରମ କରିକି ଯୋଉ ତେଲ ବାହାରିବ ସେଇ ତେଲକୁ ନେଇକି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦଉଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ତେଲ ଯାକ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା କଣ ହେବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ବିଷାକ୍ତରୁ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ତେବେ ଯୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହାଲେଲୁୟା ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଫାଷ୍ଟିଂ କର ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବାଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଉ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୁମର ଆତ୍ମାରେ ବି ତୁମେ ବଳବାନ ହବ ଆଉ ତୁମେ ଭୂତ ବି ଛଡେଇ ପାରିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଜି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭୂତ ଛଡେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ଉପବାସ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୂତ ବି ଛଡେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିଛୁ ମାର୍କ 16 ପର୍ବ 17-18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ଚିହ୍ନ ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହବ କଣ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭୂତ ଛଡେଇବେ ସେମାନେ
आश्चर्य अद्भुत कार्य सब साधन करेंगे से अन्य भाषा परभाषा प्रभुଙ୍କର गौरव करेंगे सेमानक द्वारा अद्भुत चिन्ह सब साधन हबो विषाक्त पदार्थ खाइले मध्य सेमानकर क्षति हेबो नाही सेमाने रोगी पीड़ित मानक ऊपर हस्त थोइले सेमाने सुस्थ हेबे तो एई सब चिन्ह आज आमनको जीवन रे काहे की देखा जाउ नाही कारण आमने उपवास प्रार्थना करू ना शिष्य माने बारंबार उपवास प्रार्थना करथिले मो प्रिय माने आपण प्रेरित पुस्तक आपण पढी परिबे बारंबार प्रतिदिन से माने उपवास प्रार्थना करूथिले एवरी डे जदि आपण पूरा होल डे उपवास प्रार्थना करि पारनंती एटलीस्ट हाफ डे उपवास प्रार्थना करंतु सकाळ 6टा संध्या 6टा जाय उपवास प्रार्थना करंतु आ रात्री खांतु गोटे ओळी हेले प्रभु को पई समय दियंतु उपवास प्रार्थना करबा समय बाइबल स्टडी करंतु उपासनार गीत गांतु वर्शिप सॉन्ग जाको गांतु आध्यात्मिक संकीर्तन गान करंतु केते लोग उपवास करूची बोली कि टीवी आगे बस दिखिबे कोन बोले उपवास करूची सेटा आखी भर्ती खाउथिबे से माने टीवी रो सीरियल माने आखी भर्ती खाउथिबे कोन हला तोर मुंह सुखीची बोले आज मोर उपवास बोले कहउथिबे देखला बेले आखी भर्ती टीवी देखि दउथिबे सीरियल माने फिल्म मान देखि दउथिबे सेटा की उपवास मो प्रिय माने आमे जुक्ति जुक्त उपवास करिबा सठिक उपवास करिबा समय आमाने मस्तक तैल लगाइबा मुह प्रक्षालन करवा जेंति कि केही जानि भी न पारबे जे आमे उपवास करूछु आ माने गुप्त कोठरी प्रवेश करवा आ पितांको निकट प्रार्थना करवा प्रभु यीशु निजे कहिले आ पितांको निकट तुमे जेतले प्रार्थना करिवो आ तुमरो से उपवास रो प्रार्थना रो उत्तर देबे हालेलुया प्रभुकर गौरव हे आ आपण माने आत्मिक जीवन बलवान हेबा को लागिबे शरीर रो मध्य स्वास्थ्यवान हेबा को लागिबे हालेलुया प्रभुकर धन्यवाद प्रभुको महिमा हो बहुत प्रभुकर दास अछंती मु जानि छी से माने कंटिन्यू 30 दिन लाग फास्टिंग करबे दिन रात मानवा को हालेलुया प्रभुकर गौरव के कंटिन्यू वर्षे जाको पूरा गुटे ओली फास्टिंग हालेलुया। वर्षे जाको करिवे मानिबा पड़िबो प्रभुकर गौरव है हालेलुया एबे मो प्रिय माने आमे जेते पर्यंत आमे पारुछु फास्टिंग प्रेयर आपण परित्याग करंतु नाही फास्टिंग प्रेयर आपण कंटिन्यू करंतु देखिबे प्रभु आपण को आत्मिक जीवन बलवान हेबा पई शक्तिशाली हेबा पई सहायता करिवे आ आपण प्रार्थना कले भूतग्रस्त लोक मुक्त हेबे आपण प्रार्थना कले अधार्मिक माने परिवर्तन हेबे आपण प्रार्थना कले विजाति माने प्रभु को विश्वास करिवे आपण प्रार्थना कले आश्चर्य अद्भुत कार्य हबो आपण प्रार्थना कले आपण एक ज्योति सदृश जळिबा लागिबे आ आपण को द्वारा पिता ईश्वर महिमान्वित हेबे हालेलुया प्रभुकर गौरव हे तेबे मो प्रिय माने आमे देखि जाउछु महाक्लेश आसीबा को जाउछि आ से महाक्लेश रक्षा पाइबार अछि बोले आज आमे आत्मिक जीवन काटिबा दरकार आत्मिक जीवन माने बढ़िबा निहाती आवश्यक तो एई प्रकाशित वाक्य 15 पर्व 7 पदरे आमे देखि जाउछु जे ईश्वर को क्रोधरे परिपूर्ण हितबा पात्र 7टी पात्र जहा कि महाक्लेश समय पृथ्वी ऊपर ढळा जीवो तबे आ 5 मिनिट अछि मु 5 मिनिट कहि कि समाप्त करबी पुनी काली को हम माने एई सप्त पात्र को हम माने आउरी कंटिन्यू करबा कंटिन्यू स्टडी करबा आ आसंतो गोटे एई जो वीडियोटी देखि देबा वीडियो देखि देबा काली को हम भलो रूपे वर्णना करबा Mark of the beast, and upon them which worship is it. And I heard a great voice out of the temple, saying to the 7 angels, Go your ways, and pour out the violence of the wrath of God upon the earth. and the first went, and poured out देखंतु प्रथम पात्र पृथ्वी ऊपर ढाळुची प्रथम पात्र जेतेबेले पृथ्वी ऊपर ढाळुची कोन होची ना जो माने पशुर चिन्ह ग्रहण करथिले और ताहार प्रतिमा को प्रणाम करथिले सेमानको शरीर रे अति कष्टदायक विस्फोटक हला his vial upon the earth. And there fell a noisome and grievous sword upon the man which had the mark of the beast, and upon them which worship his image. And the second angel poured out his vial तापरे आपण देखि पारुथिबे द्वितीय दूत जेतेबेले सेई पात्र को ढाळिले समुद्र ऊपर ढाळिले समुद्र ऊपर ढाळिलार समुद्र पूरा कोन ना रक्त वर्ण हला मृत लोकर रक्त परि हला आ समुद्र रे थिबा समस्त जीव मले बोली लेखा जाय upon the sea. And it became as the blood of a dead man. And every living soul died in the sea. And the third angel poured out his vial upon the rivers. ଆମେ ଦେଖି ଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ଦ୍विତୀୟ ଦୂତ
अपना पात्र समुद्र ऊपर ढालिले समुद्र रक्तवर्ण हो गला समुद्र सबु जीव सब एते विशाल समुद्र रे थिबा सबु माछ बेंग सबु समुद्र रे थिबा जलजीवी प्राणी माने सबु मृत हेले बोल लिखा जाए महाभयंकर मोप्रिय माने महाभयंकर ईश्वर क्रोधर पात्र अटे पूरा एटा तापर तृतीय दूत आपण पात्र नदी आ निर्झरणी गुड़िक ऊपर ढालिले तो से सब रक्त हो गला नदी आ निर्झर द्वारा लोक माने कोन सेतबे पानी पिउथिबे आ पानी पीवा पय आमे झरना पानी तापरे आमाने जो ट्यूबवेल पानी आमाने जो कुओ पानी जो पिउछु सेटा होछ पानीय जल मध्ये रक्त वर्ण हो जाउछि and fountains of waters, and they became blood. And I heard the angel of the waters say, Thou art righteous, O Lord, which art, and wast, and shalt be, because thou hast judged us. For they have shed the blood of saints and prophets, and thou hast given them blood to drink, for they are worthy. तो जेतेबेल को तृतीय दूत नदी आ निर्झरणी गुड़िक ऊपर पात्र को ढालिले सेतेबेले से नदी निर्झरणी बोल पानीय जल गुड़ाक बोले सब एबे देखंतु आमी कुओ पानी पिउछु आमाने ट्यूबवेल वाटर पिउछु नै कि झरना पानी पिउछु गां गहली रे जो माने तो जेतेबेले एई दूत से पात्र ढालुचंदी तृतीय दूत सेतेबेले कोन पांच पदर लेखा जाए प्रकाशित 16 पर 5 पदरे सेतेबेले मु जलाधिपति दूतंको यहा कहिबार सुनिली हे वर्तमान दूत पुणी पवित्र जे तुम्हें न्यायकर्ता बोली एही परि विचार करियछ प्रभु जीशु न्याय सहित परमेश्वर न्याय सहित से विचार आरंभ करिसंती 6 पदर लेखा जाए जेणु से माने साधु मानकर भाववादी मानकर रक्तपात करथिले ए जो भंड ख्रीष्टान शासन रे तांगर जो नेता मंत्री माने शासनकर्ता अधिकारी माने पुलिस प्रशासन डॉक्टर सब जेतिकी समग्र पृथ्वी रे जेतिकी जण से भंड ख्रीष्टर प्रतिमा को प्रणाम करछंती भंड ख्रीष्टर शासन रे जे माने साधु मानकर हत्या करछंती भाववादी मानकर रक्तपात करछंती ए समस्त को प्रभु ना से मानक पान करबा निमंते रक्त देई अछो से माने सेतिर यज्ञ प्रभु एठी देखंतु ईश्वर को क्रोध जेतले बर्तुची तृतीय पात्र ढालिबा समय प्रत्येक पानीय जल ऊपर ढला जाउची आ से पानीय जल सब कोन होउची रक्त रे पूर्ण बा रक्त रे परिवर्तन हो जाउची आ जेतले रक्त रे परिवर्तन हो जाउची सेही समय से जो लोक माने भाववादी मान हत्या करथिले से दुष्ट धर्माचारी व्यभिचारी माने भंड ख्रीष्टर शासन समय जो लोक माने थिले शासनकर्ता अधिकारी माने से माने साधु मान हत्या करथिले रक्तपात करथिला सेतबे परमेश्वर गोटे दिन आछि से मान को रक्तपान करिबा पई देबे कारण बाध्य होई जेबे से मान शोष लागिबो से मान कोन पीबे सबु पानीय जल तो रक्त रे पूर्ण हो जाइतिबो बाध्य होई से माने रक्तपान करिबे बोल लेखा जाय आगु को देखिबा And I heard another out of the altar say, Even so, Lord God Almighty, true and righteous are thy judgments. तो 7 पदर लेखा जाय सेतेबेले मु बेदी एहा कहिबार सुनिली हां हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर तुमर समस्त विचार सत्य और यथार्थ तो प्रभुंकर महाविचार बा महादंड बा पनिशमेंट उपस्थित होईछि महाक्रोध उपस्थित होईछि जो माने साधु मानकर हत्या करथिले रक्तपात करथिले पृथ्वी निवासी समस्त को ऊपर ईश्वर क्रोध ढला जाउछि आ प्रभु यथार्थ रूपे से न्यायकर्ता अटंती से अन्याय करंती नाही से न्याय भावे विचार करूछंती बा दंड देउछंती मो प्रिय माने आगु को देखिबा And the fourth angel poured out his vial upon the sun. आपण देखि पारथले चतुर्थ दूत आपना पात्र सूर्य ऊपर ढालिले तो ताहाको मनुष्य मानको अग्नि रे दग्ध करबा को शक्ति दिया गला माने सूर्य ऊपर ढालुचंदी चतुर्थ दूत तांगर पात्र को आज आपण देखुथिबे सूर्य को आ सूर्य खरा दिन सूर्य बहुत माने प्रखर हो जाए आ खरा दिन बेसी गरम लागे झाळ बहे कायना सूर्य पृथ्वी रो निकट को चली आस्था तो द्वारा कोन होय ना पृथ्वी सूर्य निकट को जाइथिबा हेतु माने खरा दिन रे ग्रीष्म काल रे अधिक गरम ही थाए किंतु एठी हमें देखि पारछु जे पृथ्वी ऊपर सॉरी सूर्य ऊपर ए चतुर्थ दूत अपना पात्र को ढालिले सेतेबेले मनुष्य मान को अग्नि रे दग्ध करबा को शक्ति दिया गला प्रिय माने से पात्र ढालिबा समय रे सूर्य 10 रु 20 गुण पर्यंत अधिक अग्नि रे प्रज्वलित हेजिवो
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ। ଆଉ ସେ ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରଖର ବା ଆହୁରି ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ କରାଯିବ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢିଯିବ ଏଇ ପାତ୍ର ଢାଳିବା ସମୟରେ, ଚତୁର୍ଥ ପାତ୍ର ଢାଳିବା ସମୟରେ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ କଣ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ। And power was given unto him to scorch men with fire. And men were scorched with great heat. ତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଖର ହେଇଯିବ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜରେ ଜଳି ପଡିଯିବେ। And blasphemed the name of God, which hath power over these plagues. And they repented not to give him glory. ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ମାନେ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ 16 ପର୍ବ 8-9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଗଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ। ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ମହାତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଉପରେ ଅଧିକାର ଅଛି ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କି ଏଇ ସବୁ କ୍ଲେଶ ଉପରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ଏ କ୍ଲେଶକୁ କମ କରିପାରିବେ, ଏ କ୍ଲେଶକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି ଏଇ ସବୁ କ୍ଲେଶ ଉପରେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ନିନ୍ଦା କଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନା। ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ, ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ କ୍ଲେଶରୁ ରକ୍ଷା କର, ଏ କ୍ଲେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ବୋଲି ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କଲେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରକାର ଜଡ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର କଠିନ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଏତେ ଭୀଷଣ ସମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇ ହେବ। ମାନେ ଏ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରକାର ଦାରୁଣ ଅଟେ, ଏ ପ୍ରକାର କଠିନ ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ହୃଦୟକୁ ବାହାର କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବି। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଏ ପ୍ରକାର ଜଡ ହେଇଛି, ଏ ପ୍ରକାର କଠିନ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ମହାକ୍ରୋଧ ବର୍ତ୍ତିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। এই କଠିନ ହୃଦୟ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏଇ ଜଡ ହୃଦୟ କି ପ୍ରକାର ହୃଦୟ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ନମ୍ରତାର ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତାର ହୃଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନ କରି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଜି ଗୌରବ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, ମହିମା କରୁଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କଠିନ ଅଟେ, ଜଡ ଅଟେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଠିକ ରୂପେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି, ଚାଖି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପୁଅକୁ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ, ସେମିତି କାହିଁକି କଲ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହିଁ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଇକି ମରି ଯାଇଥିବ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମଦ ପିଆଇଲ, ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲ ବୋଲି ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବ। କାରଣ ସେ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣିଷ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଛି ନେଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମଣିଷ ମାନେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଦେଖ ଆମେ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୀବନ ଆଉ ମରଣକୁ ରଖିଲୁ, ତୁମେ ଜୀବନକୁ ବାଛ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜୀବନକୁ ନ ବାଛି ସେମାନେ ମଦକୁ ବାଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଗାରେଟ କୁ ବାଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ
समस्त गोटे फ्रीडम ऑफ चॉइस देइछंती गोटे इच्छा देइछंती आमन को रोबोट करी प्रभु तैयारी करना रोबोट हेतिले रिमोट कंट्रोल द्वारा आमन को चलाई थांते किंतु प्रभु आमन को गोटे हृदय रे इच्छा देइछंती इच्छा शक्ति देइछंती कारण से आमन को प्रेम करंती हालेलुया प्रभु को धन्यवाद जदि से आमन को गोटे फ्रीडम दे न थांते तो आमे रोबोट सदृश हो जाई किंतु प्रभु आमन को रोबोट करी सुनी ना सृष्टि करी नाहंती किंतु आमन को से मनुष्य करी सृष्टि कले आपण सादृश्य एवं प्रतिमूर्ति रे से आमन को निर्माण करी अछंती आ से कहंती तुमे मृत्यु को बाछ नाही तुमे यीशु को बाछ कारण यीशु ही जीवन अटंती आज लोक माने क्रिश्चियन लोक माने भी आपण देखिबे से माने यीशु को न बाछि से माने उपासना आराधना को न बाछि बाइबल अध्ययन करबा को न बाछि से माने यीशु को पथरे चालिबा जीवन को न बाछि से आत्मिक जीवन रे बढ़िबा जीवन को न बाछि से माने मद को बाछंती सिगरेट को बाछंती कुड़िया को बाछंती जगत को बाछंती टीवी चैनल को बाछंती फिल्म को बाछंती सीरियल को बाछंती से माने जागतिक विषय को बाछंती आ शारीरिक जो माने शारीरिक मना आ से माने मृत्यु दे जीवा को पड़िबो किंतु आत्मिक मना जीवन आ शांतिदायक जो ख्रीष्टीय परिवार जीवन को बाछंती यीशु को बाछंती से मान को परिवार जीवन थाए आ शांति थाए किंतु जो ख्रीष्टीय परिवार से माने मृत्यु को बाछंती शारीरिक विषय अभिलाष को बाछंती शारीरिक कामना पूर्ण करिया पय चेष्टा करंती से मान को परिवार जीवन आ शांति रही पारिबो नाही आज अनेक परिवार शांति नाही कोन पय कारण से माने यीशु को बाछु नांती से माने निज ज्ञान बुद्धि बल रे से माने शांति रे जीवन काटवा पय चेष्टा करछन्ते निज टंका को व्यवहार करी से माने शांति रे जीवन काटिया पय चेष्टा करछन्ते से माने बहुत भलो भलो फिल्म देखि करी शांति मिलबो बोली भाबुछन्ते किंतु केबे ताहा ही पारिबो नाही शांति केवल यीशु को ठारे अछि कारण से शांति रो राजा अटंती हालेलुया आज जदि मनुष्य को शांति दरकार तेबे यीशु को पाके आमान को आसीबा को पड़िबो न हले आमने जगतर एणे तेणे भ्रमण कले मध्य केही केबे शांति पाई पारिबो नाही आगो को टिके जीवा एई स्थान हम देखुछु जे सेही मनुष्य माने हृदय एक प्रकार जोड़ो जे से माने परमेश्वर को निंदा करूछन्ते इस्राएल मान को मध्य हम देखि पारिबा परमेश्वर जेतबेले तांको सुप सागर को दुई भाग कले और तांको मिस्र देशर कढ़ाई आणले प्रांतर रे थिबा समय रे से माने ईश्वरंकर निंदा करिबा लागिले मो प्रिय माने से माने ईश्वरंकर निंदा करिबा लागिले प्रांतर रे ईश्वरंकर निंदा करिबा हेतु बाइबल लिखा जाए अनेके कोन हेले मृत्यु वरण कले अनेके परमेश्वर को निंदा करिबा हेतु अनेके माने प्रांतर रे मरि गले बोली लिखा अनेक को माने सर्प आसी माने से मान को दंशन कला अनेक मरि गले आ जो माने मशा एंदी उठाइथिबा पितल सर्प को देखिले से माने रक्षा पाइले बोली लिखा जाए तबे सेही समय मध्ये हारण वंश मध्ये से माने बहुत माने सॉरी करह संतान मध्ये मशा को विरुद्ध रे किया हेले आ से माने मशा को विरुद्ध रे से माने कथा कहबा लागिले आ से माने समस्त लिखा जाए भूमिकंप हला आ माने से मानकर पाद तल माटी धसी गला आ समस्ते माटी भितर पसी गले आ समस्त मृत्यु वरण कले बोली लिखा जाए तबे मो प्रिय माने हमर जीवन शेष पर्यंत आम ईश्वर को धन्यवाद देबा केबे मध्ये निंदा करिबा नाही मो प्रिय माने अनेक लोक परमेश्वर को खाली निंदा करंती काहेकि एंती कलो प्रभु काहेकि सेंती कलो प्रभु काहेकि तमे काहेकि खाली निंदा ही करंती मो प्रिय माने आमाने बाइबल लिखा जाए सर्वदा तुम ईश्वर को ठारे आनंद करो सर्वदा प्रभु को धन्यवाद दियो प्रत्येक परिस्थिति रे ईश्वर को धन्यवाद दियो आयुब माने आयुबंकर जीवन आपन को जणा एते खराब परिस्थिति तांको जीवन रे आसला तथापि से ईश्वर को निंदा कले नै आपन मुख द्वारा ता स्त्री कहला ईश्वर को निंदा करी मरि जा ईश्वर को अभिशाप दे के मरि जा बोली ता स्त्री कहला किंतु आयुब कहला जो परमेश्वर आमान को उत्तम विषय दियंते कोन तांको आमे निंदा करिबा ए खराब परिस्थिति रे मध्य मो ईश्वर को गौरव करिबी आ तार शेष दोषा कोन हला मो प्रिय माने शेष रे से दुई गुण आशीर्वाद पाइला हालेलुया प्रभु को गौरव तेबे असुविधा समय रे समस्या समय रे जदि आमे ईश्वर को धन्यवाद देबाटा आमे प्रैक्टिस करिबा सिखिबा तेबे आपन को सब परिस्थिति दूर होई जिवो आ आपन माने एक दुई गुण आशीर्वाद रो आपन माने अधिकारी ही पारिबे आइबो करी तेबे आपन मुखर द्वारा केबे मध्य ईश्वर को निंदा करंतु नाही मो प्रिय माने पाउल शिला को जेल भीतर पसाई दिया गला प्रेरित 16 पर्व लिखा जाए कोरोना रे मारी मारी तांको प्रहार करा गला तांको देह सारा रक्ताक्त हो गला देहरो रक्त सब झरिबा को लागिला हेले मध्य समान लिखा जाए मध्य रात्र समय रे समान ईश्वर को स्तव गान करबा को लागिले
ସେମାନେ କଣ ପାପ କରିଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ଅପରାଧ ପାପ ସେମାନେ କରିନଥିଲେ। ସେମାନେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ କିଛି ପାପ କରିନୁ, ତୁମର ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲୁ, ଏ ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ କାହିଁକି ମିଳୁଛି ପ୍ରଭୁ? ସେମାନେ ଏମିତି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେମିତି କହିଲେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେମାନେ ରାତ୍ର ସମୟରେ, ଲେଖାଯାଏ ମଧ୍ୟରାତ୍ର ସମୟରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କଣ ହେଲା ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ସେଇ ସମୟରେ ସବୁ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ତବ ଗାନ କରିବା, ସ୍ତୁତି କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା ଆପଣ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ଇନ୍ ଦ ମାଇଟି ନେମ୍ ଅଫ ଜିସସ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଥିବା ଅଶାନ୍ତିର ବନ୍ଧନ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଥିବା ଅଭିଶାପର ବନ୍ଧନ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ତୁତି କରିବା ଶିଖିବେ, परमेश्वर निंदा करेंगे नहीं किंतु परमेश्वर प्रशंसा गौरव करेंगे, तेबे आपन जीवन था प्रत्येक बंधन छिंडी जीवो। से दिन से पाउलो सिला उपासना आराधना करबा समय स्तव गान करबा समय से जेल रो प्राचीर सब हलिबा को लागिला, भूमिकंप हेबा को लागिला, आ तांकर हस्त रे पाद रे बड़ बड़ सिंकुली बांधी दिया जायता, सिंकुली सब छिंडी गला। एते माडो खाइला परे मध्य, देह सारा रक्ताक्त हैला परे मध्य से माने ईश्वर को स्तव गान कले मो प्रिय माने। आ बाइबल रे लिखा जाए सेमानकर बंधन सब छिंडी गला, जेल रो बड़ बड़ ताला गुडा को भांगी गला, आ से माने जेल रु मुक्त हे बाहर को चली आसिले। हालेलुया, प्रभुଙ୍କର गौरव हेउ। केवल सेमाने नहंती मो प्रिय माने, अन्य जेल रे अनेक कैदी मान थिले, सेमाने मध्य सेमानकर बंधन मध्य छिंडी गला, सेमाने मध्य मुक्त हे गले। तो आपण जेतବେଳେ प्रशंसा करिवे, आपण जेतବେଳେ आराधना करिवे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। जेतବେଳେ आपण आराधना स्तुति करबा, परमेश्वर को धन्यवाद देवा जीवन काटिबे, आपणकर परिवार था प्रत्येक बंधन छिंडी जीवो। शैतान आपन परिवार प्रवेश करि पारिबो नै, दुष्ट आत्मा आपन परिवार प्रवेश करि पारिबे नै। आपनकर परिवार रे जेतबेले आपन आत्मिक गीत गान करिवे, परमेश्वर को स्तव गान करिवे, से प्रशंसा निवासी परमेश्वर आपन को गृह रे वास करिवे। आ सब शैतान जोठारे प्रभुଙ୍କର उपस्थिति रहइबो, शैतान प्रवेश करि पारिबो नै, दुष्ट आत्मा प्रवेश करि पारिबो नै। हालेलुया, प्रभुଙ୍କର गौरव हो। गुणिया माने आपन को गुणी करि पारिबे। अब बहुत लोग ख्रिस्टियन माने गुणी गारुडी को डरबे, दिशारी गुनिया को डरबे। नहीं 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 ए गुणिया करि देबो बापा, तार संगे लागबार नहीं बोले डरबे। मात्र मु कहया पाई चाहे, दिवस रे उड़ंता तीर की रात्रि रे त्रास आपन को आघात करि पारिबो नहीं। हालेलुया, कोनसी महामारी आपनकर गृहर तंबू निकट आसी पारिबो नहीं। जेउ जन सर्वपरिस्तंक वासस्थान रे छाया तले बसती करे, माने तार प्रभुଙ୍କ डेणा तले बसती करिवो, आ कोनसी महामारी तांको तंबू निकट आसी पारिबो नहीं। तेतमे मो प्रिय माने आपण माने को प्रशंसा करिबा परिवार हुंतु, प्रभुଙ୍କୁ निंदा करिबा परिवार हुंतु नहीं, प्रभुଙ୍କୁ प्रशंसा करिबा परिवार हुंतु। देखिबे आपनको गृह रे प्रभुଙ୍କୁ वास करिवे, प्रशंसा निवासी परमेश्वर आपनका प्रशंसा रे से वास करिवे, आ आपनकर प्रत्येक कार्य सफल हेबो। हालेलुया, आपण जे हस्त रे कार्य देबे, आपण जे कार्य रे हस्त देबे, आपनकर कार्य सफल हेबो। प्रभुଙ୍କର महिमा। हालेलुया, आसंता माने समाप्त आडकु जिबा। तेबे मो प्रिय माने आमे देखि पारछु से चतुर्थ पात्र ढळा जिबा समय सूर्य ऊपर ढळा जाउची, आ सूर्य पूरा तेजोमय हो जाउची, आ सूर्य मनुष्य मान को आघात करछ, आ मनुष्य माने से सूर्यर तापरे तेज रे से माने जळी पड़ी जाउछंती। तथापि अनेक लोक से समय ईश्वर को माने मन परिवर्तन से माने करू नाहंती। एते क्लेश समय मध्य से माने मन परिवर्तन करू नाहंती, आ से माने फेरी आसु नाहंती, बरं से माने ईश्वर को निंदा करछंती। आ सेथि पई माने क्रोधर समय आहुरी आगु को रहिछि, जहा कि माने पंचम पात्र ढळा जीव, षष्ठ पात्र ढळा जीव, सप्तम पात्र ढळा जीव। आ काली आमे ताहा विस्तीर्ण रूपे आलोचना करिबा। आसंतो आमे प्रार्थना करिया, आमे विदाय नेबा। आमे प्रभु कहबा, प्रभु तुमको निंदा करिबा पई मत दियो नाही, किंतु तुमको प्रशंसा करि जीवन काटिया पई मत तुम साहाय्य करो, कारण तुमर दया अनंत काल स्थायी। तुमे मते प्रेम करि आपन जीवन देइछ, आपन रक्त झराय अछ प्रभु। आ मु जीवन शेष पर्यंत तुमको धन्यवाद दे जीवन काटिबी, जीवन शेष पर्यंत तुम सहित जड़ित हो जीवन काटिबी, जीवन शेष पर्यंत तुम सेवा करी जीवन काटिबी। एतबेले तुम मत साहाय्य कर बोली आसंतो शेष प्रार्थना करिबा। आई सर्वशक्तिमान सेनाधिपति सदा प्रभु, एतबेले आमे तुमर धन्यवाद करछि राजा, आई सुंदर समय सुजोग पाई
प्रभु प्रार्थना करछि प्रभु जो माने आज जोग देइछन्ति प्रभु जूम मीटिंग माध्यम फेसबुक माध्यम प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर प्रभु तुम आगमन जे सन्निकट एथि तुम आगमन प्रस्तुत हो जीवन काटिया साहाय्य कर प्रभु प्रकाशित वाक्य बुझिबा पवित्र आत्मा तुम आम साहाय्य कर धन्यवाद करुछु प्रार्थना करुछु राजा जो माने पीड़ित अवस्था अच्छे जीशु नाम से सुस्थ कर जो माने प्रभु आज जागतिक मना हो जाइछन्ति शारीरिक अभिलाष अनुसार जीवन काटुछन्ति सेमानक हृदय तुम चेतना दियो सेमाने मध्य उद्धार पांतु प्रभु जो माने क्रिश्चियन माने बैकस्लाइड हो जाइछन्ति सेमानक हृदय को तुम जीशु नाम रे परिवर्तन कर सेमानक तुम फेराई आनो प्रभु प्रभु केही भी विनष्ट न हो जेपरि समस्ते प्रभु तुम ठारे विश्वास करी धार्मिक पवित्र जीवन काटी प्रभु उद्धार प्राप्त होबे तुम साहाय्य कर शैतान प्रत्येक कार्य जीशु नाम रे नष्ट हो जाओ एवं पवित्र आत्मा को कार्य समग्र पृथ्वी रे व्यापी जाओ स्वर्गर दूत माने जीशु नाम रिलीज होंतु एवं प्रत्येक पृथ्वी प्रत्येक कोणे कोणे प्रभुंकर राज्य विस्तारित हो जाओ शैतान राज्य जीशु नाम नष्ट हो जाओ सारा आदर गौरव महिमा सब तुमको दे जेते जन जड़ित होइछन्ति प्रत्येक को तुम आशीर्वाद कर प्रभु प्रार्थना सुनिछ धन्यवाद दे छोट निवेदन त्राणकर्ता जीशु ख्रीष्ट नाम रे मागिले पिता आमेन गॉड ब्लेस यू प्रभु आपन प्रचुर आशीर्वाद करंतु आ एते समय पर्यंत आपन जड़ित होइथिले प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु आ काली को मध्य दिन बेला हमर प्रोग्राम रहिबो 12 रु घंटे समय पर्यंत पुनी संध्या रे अंतिम काल अध्ययन प्रोग्राम रहिबो निजे जड़ित होंतु आ अन्य मानन को जड़ित हवा पई उत्साहित करंतु पुनी एई जो वाक्य आज आपन सुनिछन्ते वाक्य को मु YouTube रे अपलोड करबी बारंबार सुनंतु आ आपन विश्वास रे बढ़ी जांतु आ निजे बंचंतु अन्य को बंचांतु आमे निजे बंचिबा अन्य को मध्य बंचाइबा निजे आशीर्वाद पाइबा अन्य आशीर्वाद रो कारण हेबा ए वाक्य द्वारा जदि आपण आशीर्वाद पाइछन्ते तबे अन्य मान को मध्य शेयर करंतु जो द्वारा से माने मध्य वाक्य सुनी आशीर्वाद पाई परिबे आ आपण माने अन्य रो आशीर्वाद रो कारण होई परिबे आसुन आमे शेष आशीर्वाद ने विदाय नेबा एतबेले विदाय ईश्वर को असीम प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट दया करुणा कृपा अनुग्रह पवित्र आत्मा को शांति सहभागिता सुस्थता आनंद एतबेले जड़ित होता प्रत्येक लोकों प्रति विश्वासी मान प्रति ख्रीष्ट आश्रित मुद्रांकित दास दासी मान प्रति सदा सर्वदा प्रचुर परिमाण रे सहवर्ती हे रही थाओ आमेन समस्त गॉड ब्लेस यू प्रेज द लॉर्ड गुड नाइट पुनर्बार देखाबो काली को।